हेलो नमस्ते आशा कर भल थे समस्ते आम भी भल अच्छु आपण भी भलरे रुहतु। आज छाड़ खाई रे चैलेंज वीडियो आनीचु चलतु वीडियो स्टार्ट करवा। एटा भात एटा आलू भजा एटा चिंगुड़ी आलू झूल सान भी सेम अच्छी चलतु खाइबा।
जोड़ी sana değdirdik.
ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ମୁଁ ଆଜି ସାନ ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ଆଉ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ ରହିଲି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ବାଏ।